Musibog tagamay diri sa cooking show kay birthday malagi karon ni Diloy, ni Peter, ni Pedro daghanang panganoy kaya magstay watching muda mga ka-heart kay mag-cooking show ta karon ug mag-share tagamay. Blessing. For today's video di ay mga ka-heart no mag-cooking show usa tano kay karong adlaw mao ni ang special day ni Jowa Bells kay 23 of December makaron mao ni ang iyang adlaw nga natawhan. Pero late upload na jud ni mga ka-heart kay wala jud na dayon nako na asikaso ning video ha kay busy ka jud sa panginabuhian pagkaugma og mga sunod nga adlaw mo nang karon pa jud ni nako ni na-up na edit ka jud. So karon naghanda day mi gamay di man pug ka jud ingon nga daghan kay wala man lagi tay ikadaghan maadyo gud unta tong daghanon kay para daghan tang mapa-sharean og grasya kay lami sa feelings mag-share og gamayng blessing. Kani bitong mag-birthday tano lami kayo sa feelings biton og natay handa. Bitaw murag nakasanayan na jud natong mga Pinoy bitaw no bisan og gamay ra gud murag happy na jud kaayo ta. Although dili jud ingon dili man good ka di man jud ingon nga birthday nimo maghanda ka jud ka maningkamot ka jud ka kay lagi kay birthday. Kung naa lang kung wala sad okay ra jud kaayo kay ang mas importante gajud no ang kabaskog sa panglawas o kana ang maayo ang imong kahimtang wala kay sakit mao ra jud na importante pero kung naagoy gamay grasya lami pud gajud mo share. Bali kani ang pag video guys wala na jud ni namo na videohan tanan kung unsay mga among giloto basta kay mao na ni kay di gajud ingon nga focus gajud mis among giloto kay mura mi og na cooking show gajud amo lang gipakita kung unsay among mga ganap sa adlaw ni Jowa Bells. Ang among giloto di ani kay na ay biko na spaghetti, na ay gamay nga minudo, na ay pansit, o na ay usa ka buok isda nga gisugba. Sa tanan nahong giluto no ang pinakaganahang lutoon is spaghetti jud mga ka-heart. Kani jud ang kung magluto jud kog spaghetti no dili ko ganahan nga kanang mag-uga bitaw o di po ko ganahan nga kanang lata ra kaayo gusto ko nang gahi pa inighaon kay kung inighaon nimo mag cooking process pa mo guna para inigbutang nimo sa sauce init pa jud na kailangan di jud malata kan di ko ganahan og spaghetti nga lata. Og ang ikaduhan ng ganahan nga lutoon is minudo gajud mga kan. Ang putoy nahilig naman pud lamang nihong pagluto-luto kay sa una mao ni akong trabaho sa una kato nagtrabaho ko sa Manila mo nang karon nadana pud sa akong pangamot charis madana po sang pangamot og hilig jud nako og magluto-luto mo nang wala namin nang ngita pa og laing mangluluto ay kay kamao man jud ko magluto mga kadi mo sa ingon nga hanas jud kaadyo kamao lang pero in fairness pero murag lami man siguro pug jud ko magluto. Agamo man gud untang plano ni Jowa Bells dili na lang mi magluto kay mao lagi na kanang hapo na mukaon na lang unta mi dito sa gawas pero ingana ko nga ay magluto na lang ta kay para pod maka-share po og gamayng blessings sa atong mga katawhan bisag dili ingon nga daghan at least makapa-share po ta kay birthday baya nimo lami mo gud maka-share labi na og birthday nimo kay sharing is caring baya. Og nagpasalamat po si Jowa Bells no sa mga sponsored by syempre na yung mga sponsored by ni Jowa Bells ayang sister og iyang brother-in-law. Og pagkahuman nagprito kog manok mga ka-heart no mo ni ang pinakalas ng anakong lutuon mo ni ang pinapugkalas nga nahagard na jugod ring dapita kay pila na ko ka oras nagatubang aning abuhan nahilis nagazud ang Kokoryo Japan ani kay mao lagi na para wala na pud mi hugasan palitan na lang pud mi og paper plate og kaning ipaslak aning paper plate okay ba si panganan niya kay wala na kapoy na magud manghugas pero dili man gyud kalikayan nga na yung mga hugasan sama ni mga tupperware mga kalaha mga kaldero pero di na kayo ingon daghan kay wala sad mi plato mi plato pero dili jud maapod guys. O sa dihang nahuman nami tanan og luto no amo ipahimutang tanan ang tanang mga pagkaon mga cake nagpictorial usa mi kauban ang iyang brother. Ayan, duha man sila gud nag-birthday mga ka-heart no dili kay si Jowa lang mo nang gidungan na lang no. Pag human mao ni tanan among giluto ang gilang handa, medyo happy tan-awon kay first time din na mo maghanda ni Jowa sa iyang birthday. Og pag human gipaari na mo ang mga bisita, pag human among gidaslan among kailangan jud ampuan na to ang grasya bisan unsa pa na kagamay mas maadyo ko jud ang atong ampuan kay mabusog ga jud ta na mag-angay ta. Og pasensya na kaayo sa mga dili gustong maigo sa kamera pero naigo sila sa kamera kay dili pa unta ko mag-video pero namin nag-ingon nga pag video dihay apil mi sa vlog pero ang uban dili ganahan pero pasori kaayo pangayo na lang kog dispin siya diri sa inyo ha. Pero nakaibaw ga jud mi nga makasabot ra pud mo sa mua kay
part ni sa among trabaho as a content creator nga mag-video gazud make mo nang kaybaw kung kasabot ra sad mo. Daghang salamat sa pagsabot ninyong tanan. Og nahuman lagi pangaon si Jowa guys, nagsugod na jud og kabo sa iyang paborito guys, ang tuba bahalina. Dako kasug ngisi kay mao na ijang mga favorite kaadyo guys. Basta na mga event dili jud na pwedeng mawala sa listahan ng tuba guys. Maunay usa sa iyang kalipay guys, kung pwede pala mang iyan na ng tutoyon. Og diri nga part no, ang ubang bisita human lagi pangaon nanguli na pud sila ang unya ang katong mo inom nagpabilin kay namalit man pud sila Jowa og ilimnon sa mga gustong mo inom nagpabilin pa nagchika-chika kay dili man pud ni mawala ning chika-chika kay mao pud ni usa ang pinakanindot guys nga part ning kuman og kaon inom-inom gamay chika diri chika didto. O para sa among mga bisita no, daghang kayong salamat sa injong pag-anhi, wala jud mi ninyo balibari unta puhon magkita-kita na pud puhon og hinaot mi nga nabusog mo sa among gamay nga grasya nga among gi-share kaninyo. Mao nang daghan kayong salamat, dalaygon ang Dios. God bless sa injuha og magmalipayon ta sa atong tagsa-tag sa kapamilya. Nangulit na mo mga bisita guys. Kapoy pero happy, char. Kapoy guys pero happy rami kay naka-share mi og gamay grasya sa mga silingan. Either dili tanan nga silingan pero dili pa na makaya. Puhon na lang, no? Medyo kapoy. Ako rin nagluto pero thank you kayo sa akong helper nga si Annalisa. Og dinhi na lang kutob, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. Unta sa mga hiwala pa naka-follow, please follow og ayaw kalimti ang pag-comment og pag-share. And that's it. This is Love You Langga.